हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के एक्सपेरिमेंट कुछ हटके होने वाला है। जो हम करने वाले हैं सॉस वर्सेस इनो। सो गाइस, देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। तो गाइस, चलिए इनो डाल के देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। काफी अमेजिंग रिएक्शन देखने को मिल रही है। तो गाइस, देख सकते हैं ये ओवरफ्लो हो गया। काफी अच्छा रिएक्शन हो रहा है।